अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामीन और नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला हम कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। लोगों की ज़रूरियात को, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए तर्जुमा भी होगा इंशाअल्लाह, और साथ साथ मुख्तसर मगर जामे तफसीर पेश करने की कोशिश करेंगे। तफसीर पढ़ेंगे। लोगों की ज़रूरियात को, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए तर्जुमा भी होगा इंशाअल्लाह, और साथ साथ मुख्तसर मगर जामे तफसीर पेश करने की कोशिश करेंगे। चूँकि एक आज़मत वाला और नेक काम है, एक आला काम है, एक बेहतरीन काम है, एक अहम काम है, और ये तरीक़ा मसनूना है कि कोई भी अच्छा काम हो, जायज़ काम हो, मुबाह काम हो, उससे पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की तालीम दी गई है। तो हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना क्यों अहम और ज़रूरी है? इसलिए कि कुछ फ़वाइद हासिल हो, जिनमें नंबर एक, ताकि हर अच्छे और जायज़ व मुबाह काम में बरकत नसीब हो। नंबर दो, ताकि आलम अरवाह में अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु से किया गया वादा याद रहे। जब आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने अरबाज से वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब अरवाह ने जवाब में कहा, कालू बला। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने अरवाह को सुनने की ताकत भी दी और साथ साथ बोलने की ताकत भी दी। तो जैसे अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु उनसे पूछा, उन्होंने अल्लाह ताला की इस कलाम मुबारक को सुना कि अल्लाह ताला में अपना हमारा खालिक, हमारा रब हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने जवाब में कहा, कालू बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। लेकिन चूंकि इंसान भूल से है, और हमारे दीनी किताबों में यही बात हम सुनते आ रहे हैं, अव्वलुन्नास अव्वलुन्नास, सबसे पहले भूल जाने वाला इंसान, और वो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और चूंकि हम उस आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो लिहाजा वही सिफत, वही खूबी भूल की उसके औलाद में भी है। तो इस वजह से अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु दुनिया में अंबिया भेजते रहे ताकि मेरे बंदों को वो वादा याद दिलाए, और साथ साथ बिस्मिल्लाह की तालीम भी दी गई। और इसमें यहाँ नुक्ता यह है कि जैसे कि आलम अरवाह में अरवाह ने जवाब में कहा, कालू बला, बला का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो वहां पे अगर हम गौर करें, वहां जवाब में बला यानी बा का लफ्ज शुरू में है, और यहाँ पे हमें बिस्मिल्लाह की तालीम दी गई है, तो बिस्मिल्लाह में शुरू वाला लफ्ज जो है वो भी बा है। तो हर जायज और नेक काम और दुरुस्त काम शुरू करने से पहले हम जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो इससे हमें वही वादा याद दिलाया जाता है कि भाई आपने आलम अरवाह में वादा किया है कि तू हमारा रब है। तो यहाँ बिस्मिल्लाह जब हम पढ़ते हैं तो हमें वही वादा याद दिलाया जाता है कि भाई आपने वादा किया है, उस वादे को याद करो। तो जब हम कोई नेक अच्छा सही काम करेंगे, उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तो वही वादा हमें याद रहेगा। और अब जो हम काम करेंगे उससे पहले चूंकि हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जिस काम को मैं शुरू कर रहा हूँ और मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, ये काम दुरुस्त है, जायज़ है, मुबाह है, कि ये काम गैर जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, मकरूह है, या इसमें कोई और मसला है। तो लिहाजा फिर वो काम हम करना छोड़ देंगे अगर वो खिलाफ शरीयत है, ऐसा काम है जो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु को वो काम करना अच्छा नहीं लग रहा, उसकी इजाज़त अल्लाह जल्ल की तरफ से नहीं है, तो फिर वो काम हम नहीं करेंगे। और वही वादा हमें याद रहेगा कि हमारा परवरदिगार रब जो है वो तो वही ज़ात है जिसने हमें पैदा किया है,
جو ہماری ضروریات کو پوری فرما رہا ہے، جو ہمارے مشکلات کو دور فرما رہا ہے، ہمارے کاموں کو آسان بنا رہا ہے، ہماری تمام ضروریات اور حاجات کو پورا کر رہا ہے، تو لہٰذا ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے وہ ہمارا رب، ہمارا خالق ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اس وجہ سے بھی ہر کام اور خصوصاً نیک کام اور اچھے کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 3، ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ہم بسم اللہ ہر کام سے پہلے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا ہر کام جو کہ جائز اور مباح ہے، صحیح اور درست کام ہے، وہ اس کے لیے اسباب مہیا ہوں اور وہ ہمارا کام بخیر و خوبی مکمل ہو اور اس کے فوائد و اثرات ہمیں حاصل ہوں۔ چونکہ بسم اللہ کی شروع میں اللہ کا نام ہے، تو اللہ جل جلالہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، اور وہ اس کام کے لیے ہمارے لیے اسباب مہیا کر سکتا ہے اور اس کی ہمیں اچھی طریقے سے توفیق دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد جو ہے وہ شامل حال ہونا ضروری ہے۔ اور وہ صفت رحمان جو باری تعالیٰ کی ہے، جو کہ رحمت عامہ ہے دنیا میں، کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ان بندوں کو بھی جو اس کے فرما بردار ہیں، اور ان بندوں کو بھی جو اس کے نافرمان ہیں، اس کی اس رحمت عامہ کی وجہ سے سب کو کاموں کی توفیق مل رہی ہے۔ اچھا جی، اور آخر میں بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام رحیم ہے، تو رحیم کسی کام کے مکمل ہونے کے بعد اس کے اثرات و ثمرات جو ہیں اس کو پانے کے لیے جو ہے نا اس کا ورد کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے ہر کام میں خیر و برکت نصیب ہو، تاکہ ہمیں جو کیا گیا وعدہ عالم رواح میں وہ بھی یاد رہے، پھر ہم شریعت کے مطابق کام کریں، خلاف شریعت کوئی کام نہ کریں۔ اور اس لیے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ ہمارے ہر کام جو ہے وہ خیر و خوب مکمل ہوں، اس کے لیے ہمارے لیے اسباب مہیا ہوں، اور اس کام کی ہمیں جو نیک اور اچھے اثرات ہیں وہ بھی نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر اچھے اور نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق